Ano yan? Naki-hotspot sa akin, tapos ka-cancel lang? Oo. Aray ko! Pangalan? Michael. 478. Pangilina. Ano nga? Ayun nga, Michael. Okay na, tamam. Thank you. Tap dito, lamig, init. Banat. 240. Thank you. Halos siya lang. Okay na, tamam na. Picturean ko lang. Cedric. Thank you. Good day everyone. Ngayon pinasukan na tayo ng Booking Grab Express. Oh yun, nandito na tayo sa Makati! Dito na tayo sa pickup. 599. Okay na tamam. Thank you. Picture. Let's go. A few moments later. Yun, na-deliver na natin. 159. Sukan tayo the Market Santola. Natid natin sa United Church of God. Palanan. Ay, kinancel. Kasuhan tayong booking. Akari. Pickup. So yun, pasok tayo dito sa Akari. Akari pickup natin. 44? Ah. Ano yan? Naki-hotspot sa akin, tapos ka-cancel lang? Oo. Aray ko! Yun yung kakambal ng ano, Akari. Kinancel yung Akari. Ito yun, nandito na tayo kay Mavi and Friends. Layo mo rin ah. Ilang kilometro din. Tulak. Tap dito, lamig, init. Isa lang? Okay na po. Click. Banat. Deliver na natin to. Sayang to, ang gasto eh. Basical lang yan. Cheap deliver. Saan ang i-deliver? Labi daw, labi. Admin lobby o ano? Tanong mo saan lobby siya? Thank you. Meet lobby nakalagay eh. Main entrance. Hello po. Sige pa, papunta na. Ma'am. 237 po. Thank you, ma'am. 240. Thank you. Tayo dito sa KFC. Grab 558. Halos walang booking na. ALC building. Iwan na lang daw. Okay na. Deliver. Yung signal. Yun. Uy. A+ Studio. Saan papunta? Latte. G. Yes, ma'am. Para, ma'am. Para. Okay na, tamam na. Picturean ko lang. Sige po. Bale, pagkain po siya. Bawal matapon pagkain. Cedric. Thank you. Uy, kumikinang-kinang.
478, ma'am. 478. Pangalan. Michael. 478. Pangilinan. Ayun nga. Ayun nga, Michael Pangilinan nga. Okay, thank you. Okay na, ma'am? Okay na. Grab po.